কতটুকু রাস্তা লাগবে যাইতে? আমরা ঘুরনে রেখে দিতেছি না, আমরা ওখানে জায়গা দেখতে দিতেছি না, যাবো ওখানে জায়গা দেখে ফের আমো, লগে লগে আমো না, গলতে লগে লগে আমো না, ওখানে জায়গা দেখবো না, অল্প সময়। না 15-20 মিনিট হেঁটে মধ্যে যাবো, খালি 5 মিনিটের মধ্যে একদম নাই করে 10-15 মিনিট, তো 5 মিনিট তো কত জায়গা বয়ে কি থাকবো আমরা? আমরা জায়গা দেখতেছি, জায়গাটা কদ্দূর আছে, কি আশেপাশে কদ্দূর আছে এটা দেখতে হবে না। এমনি কি এমনি তো পিকনিক করতে না, মারতে ছাড়া না, আমার একটা আছে না, একটা চিজ, একটা ওখানে যাইতেছি, উদয় যেতেছি। এটা একটু আপনারা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। এই যে এখান থেকে ঢাকা সিটি, ওই ফার এটা হচ্ছে, এটাও ঢাকা, কিন্তু এটা কেরানীগঞ্জ, ওই সাইডটা কেরানীগঞ্জ না, আর এই সাইডটা হ্যাঁ কামরাঙ্গীরগঞ্জ। এটা কি কামরাঙ্গীরগঞ্জ থানা আলেক? এটা ঢাকা থানা, আর ওটা হচ্ছে কেরানীগঞ্জ থানা। ওকে, এটা হচ্ছে বুড়িগঙ্গা সেতু না? তুমি শুয়ে গেছো কি ডরাও? এ সুফিয়ান, সুফিয়ান তোমার কি ডর করে? ये है बुड़ीगंगा सेतु, देखें ये जो कश्ती है, लॉन्च है, इसके अंदर से मेरे ख्याल से बजरी सीमेंट वगैरह ये ट्रांसफ़र करते रहते, ईंट वगैरह ये मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करते रहते। ये देखें और एक आ रहा है, ये ढाका में, ये ढाका से बाहर जो है ना ये सब सामान लाते हैं, इसके अंदर बजरी वगैरह है, मिट्टी वगैरह, ये मिट्टी फिर आगे किसी को अपना प्लॉट भरना होता है, कुछ भरना होता है, सब यहीं से भर के लेके जाता है। ये रहा मिट्टी, हाँ ये मिट्टी का जहाज़ है, ये देखें इसके अंदर सारा मिट्टी भरा हुआ है, ये ऊँचा जो जगह है ये रहा, ये है बांग्लादेश। वैसे बांग्लादेश बहुत खूबसूरत है, बस यहाँ के लोगों ने इसको कचरा बना के रखा। अगर ये किसी और कंट्री पे होता तो बहुत ही खूबसूरत होता है, हर गली में हर जगह में नदी नदी है। ये हम लोगों ने कश्ती लिया हुआ है 200 रुपये में, 200 टाका में। वहाँ आगे हम लोग का प्लॉट एक है, वो देखने के लिए जाना है, क्योंकि वो भी नदी के पास ही है प्लॉट, तो वो देखना है और 10-15 मिनट वहाँ लेट करना है, वापस रिटर्न बैक करना है। तो इन्होंने 200 रुपये मांगा, और कुछ देर होगा तो 10-20 रुपये और मांगेंगे, चलो खैर है, वो कोई बात नहीं है। ये देखें ये है ढाका सिटी, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सारा ढाका सिटी है पूरा आगे तक नदी के उस पार। ये इस तरफ भी ढाका सिटी पड़ता है, लेकिन थाना अलग पड़ता है। এই যে বর্তমানে আমাদের জায়গার মধ্যে আইফরছি, আর ওই যে ডেজার্টটা লাগা সামনে, এই যে এখানে আমাদের জায়গা। এখন যামো দেখি কি হয়, কি অবস্থা। খালটা কোন সাইডে, ডেজার্টের বগলে নাকি আন্দা? ওই খালটা, হ্যাঁ এই টিলাটার এই পাশে। দেখা যায় না তো, খাম্বা তো এনে কয়েকটা কন্টিনিউ বোঝা যায় না।
অনেক সুন্দর জায়গা দেখ ওখানে এখানে কি রে পানি বুড়িগঙ্গা তুই শুকায় গেছে গা আরো শুকা যাবো গা রাখ দেখি এসব করে মাটিটা ডালে লিতে নাকি আল্লাহ আল্লাহ করে আমার কোন